Brum hastani kering thaya tipra mothani bodol hama panda kraizagi tongo aboni bagai tipra motha chongmorin jora tebo ragi tongo bo nukzagi tongka aba hagina fashala 44 I believe by khawjak dolapoti ADC village konikishor parawo khongnisini nukuni 48 butar eba buri cisar butar tipra mothani bana romhaika juda juda bodol yakari brono lamshagui nahal kakazam MLA Doronjoy Tipra te IM Rajesh Tipra akosong dolopoti bisina andar kono kishor kamiya kaisa teni joining program sini borom ganang ex MLA bo phai kaso paija lam sunani bawe sini district vice president borom ganang okra Sorojoy Tipra bo korbo political district Tipra motha bo phai kaso paija sini aro neta to sini je leader to nai Dosaror Tripura Sandi Mohan Tripura Roton Vikas Chakma sing aro joining open down total musuh puriban 22 puriban ni 40 butar tini joining khapeka kono kisor bini saka joining program tongmani kaisa ar kabang joining khani kok tongmani haibung jeng horni bai phai kasupai mile arbo meeting tongmon bai cancel oi thaka abun bai je phai nai rona jeng khabai khobel amsogo jeng kha khayo dolopoti bisini andaro ar je BJP khai tongnai CPM khai tongnai IPFT khani aso kabang kare bago phai nai ni jeng bai kok roja imahai nar kabang ma area mahai sini joining program nok nai tonor nukhana daily join khai to Tipra motha jotono hambai belaka hambai tini ya Konikishor para chini Tipra motha block committee ne uddog bai aur kaisal joining program chini joining program EM TTADC ni Boromgana Rajesh Tripura ini gumute distini political vice president Boromgana Sorojoy Tipra aru tini orni bisini Tipra mothani member rok joto paisa baja chini tini ni puila dolopoti bisio Tipra mothani Tipra motha ching kaisa lamsok mane joining program IPT এবং BJP yakage 22 family এবং 48 butar ching benikusa 700 family 1500 family abasaya chini jinun butar jinun family ching abon sanai jate পাবলিক রাজনীতি কোনো বিভ্রান্ত খাইছে রাজনীতি খাইয়া সেনি উদ্দেশ্যঙ্কা মহারাজানি যে আইডিওলজি যে যতন ত্রিপুরা সানি হামকারণ বাই যে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেনি যে ইমাং जों एमनकि विभिन्न राजनैतिक दल इमां पितो नाइमे एबो हाके एबो कोनो एबो डेमोक्रेसी कान्ट्री एबो कोनो चाइना कान्ट्रीया एबो जतो इमां नाइमोनो एबो राइट टू इक्वालिटी तो डेमोक्रेसी कान्ट्री को काजे आरो जोंबो फाइनान जुगाजुग खाइतो आगामी 6 तारिख चिनि बुबाग्रा फाइनाय कलेज मातो एबो आरो काइसा बिराट चिनि मास ग्यादारिंग दङो अ जागा आरो चिनि गोबांबा आरो जॉइनिं रनाय बुबाग्रानि याक्रमै एबं चिनि ताबो प्रतिदिन বিভিন্ন দলনি ফাই দङ এবং তিনি সারিবা চিনি আর প্রোগ্রাম তো খানাবো চিনি জয়নিং দङ প্রত্যেকদিন নাও নুখানা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিভিন্ন जों এসব পত্র পত্রিকার जोंखौ বিশ্বাস খাইয়া চিনি জেনুইন চিনি যে ভোটার এবং চিনি ফ্যামিলি जों বড় যে চুন কক্রনাই চিনি বুবাগ্রান হামজানাই এবং চিনি বুবাগ্রানি নাহারমুনো যে নাইফেনাय जों সাগো जों কেন চিনি নিনি রেগা কেন বাত্তা কেন এই নিনি এসিজি গ্রুপ লাইছে এসে জিনিসটা जों রাজনীতি খাইয়া চিনি जिनुन चिनी जों कुनै राजनीति खाइफाया जों नायो चिनी महाबाग बुबाग्रानि चिनी ग्रेटार ত্রিপুরাनि एवं ত্রিপুরাसानि हामक्राइनि बागै एवं ত্রিপুরাसानि फिमानि चिनी चबा এই चबा जों जत्तो लुकुराव जारा चिनी विभिन्न लामा करैथिं तंनाय रनो बनबो जों फाइनान बाय कोयो जों आगामी दिनो आरो जाते चिनी बुबाग्रानि नाहारमुनो जत्तो लगेर फाइनान बाय आं कोयो हामबाय।